kumefikiwa komunike yenye ilipita kutoka kwa rais wetu kwa sababu ya magonjwa yenye inatatiza dunia mzima. Magonjwa ipige Kongo tu. Kwanza Mkongo ni watu 18, nafasi nyingine kuma elfu na maelfu. Na ile metuma ya kwamba waongozi wa nchi wa amuru ya kwamba mikutano ya baba iwe ku masomo, iwe ku bisomo kanisa pate kukataza kwa muda ya majuma hii. Majuma mane yenye wanaweza kupunguza kama wanaona vitu vinaendeka mzuri, au wanaweza kuongeza kama wanaona vitu vinazorota zaidi. Na sisi kama vile watoto ya Mungu, kufuatana na neno la Mungu yenye tunasoma katika kitabu cha Waroma 13, tasoma mu français, sinon la Biblia le Kiswahili nyina kwa hapa. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Kila mtu atii wakubwa wenye amri, kwa maana hapana mamlaka ila kwa Mungu, na mamlaka inayokuwa imewekwa na Mungu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Hivyo yeye anayeshindana na wenye mamlaka anashindana na amri ya Mungu, na wanaoshindana watajipatia hukumu. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Kwa maana watawala hawaleti watu woga kwa matendo mema, lakini kwa matendo mabaya. Basi unataka usogope mwenye mamlaka? Fanya mema na utapata sifa kwake. Les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, car ce n'est pas à vain qu'il porte l'épée, et ton serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu wako kwa mema, lakini wakati unapofanya mabaya ogopa, kwa sababu habebi upanga bure, maana mtumishi wa Mungu anayelipiza kisasi mwenye kufanya mabaya. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Kwa hiyo ni sharti kutii, si kwa sababu ya ghadhabu tu, lakini kwa sababu ya dhamiri vile vile. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Kwa sababu hii tena mlipe kodi, kwa kuwa wao ni watumishi wa kazi ya Mungu wakidumu katika kazi hii. Rendez à tout ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Muwape wote haki zao, mtu wa kodi, mtu wa ushuru, mwenye kustahili oga,
mwenye kustahili heshima, heshima. Hii ni neno enye Mungu aliandikisha kwa ajili yetu. Amen. Vile vile tunakamata katika kitabu cha Tito sura yake ya 3. Tito sura yake ya 3 mstari ya kwanza peke yake. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Ukumbushe watu kunyenyekea wenye kutawala na mamlaka na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Petro ya kwanza sura yake ya 2. Petro ya kwanza sura yake ya 2. Mstari wa 13 mpaka 17. Tunasoma hivi. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Mutii kila amri ya watu kwa ajili ya Bwana, kama ni mfalme, kama ni mwenye mkubwa sana, au kama ni maliwali, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens des biens. Au kama ni maliwali wanaotumwa naye ili walipize kisasi watenda mabaya na kusifu watenda mema. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant les biens, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Kwa sababu haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kwamba kwa kutenda mema mnyamazishe ujinga wa watu wapumbavu. Étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Kama walio huru, lakini msitumie uhuru wenu kwa kufunika ubaya, lakini kama watumwa wa Mungu. Honorez tout le monde, aimez les frères, amen. Craignez Dieu, honorez les rois. Mheshimu watu wote, mupende ndugu zenu, mwogope Mungu, mheshimu mfalme. Hii ni maagizo ya Mungu kwa ajili ya watoto wa Mungu. Kama vile watoto wa Mungu tunaambiwa ya kwamba utii kanuni ya mfalme. Wakati yote kanuni ya mfalme hayavunja neno la Mungu. Juu mpaka pale hakuna kitu kingine kinavunja neno la Mungu. Lakini amri ilitoka ni kwa ajili ya faida yetu. Magonjwa kunatembea fasi yote, iwe Rwanda, iwe Burundi, iwe wapi. Nadhani Burundi ndio siasikia habari ya Burundi. Me Rwanda Kinshasa ni 18. Nafasi zingine na kwa fasi mingi. Kwa kukulinda wewe na kunilinda mimi, leta inasema watu wasikusanyike zaidi ya watu 12. Na sisi tunasema hapo zote. Kuna wengi waliniuliza kwa telefoni, tutakusanyika? Niwaambia kwa kuepuka fununu. Tukapata tangazo sebote fasi. Wakati basoda biko mulinye hapo, biko mpara, basoda biko mpara, koloneli anasema anda soda hawezi kufanya gada, anangoya ule chef wake wa rap arepercute ile maneno yenye koloneli alisema. Wakati koloneli kule anasema gada na huwa hapa kura anaambia wale gada na wanafanya. Donc ordre inatoka kule inaenda hivi.
President alifanya ordre Kinshasa. Wewe uyasikia kama pastor anasema nini? Kisha kuna niuliza kwa telefoni. Sukuye utasikia kwa kinywa yangu. Bo kisha unaniuliza kwa SMS. Nirepondre SMS ya huyu, ni na ya huyu, na ya huyu, na ya huyu, na ya huyu. Bo mainite ziko ngapi? Me wakati tunakusanyika hivi limoya, tunabisema limoya. Kila mtu anaenda, voilà. Président alisema hivi. C'est comme ça que ça se fait, non? Mais on appelle de vous lire quoi SMS. C'est pas normal. Mwenye nous lire quoi SMS ni cas extrême. Mais après hivi, tuko obligé de répercuter ordre du roi. On a répété ordre du roi. Nasema mfalme alisema hivi. Alors, ni kusema juma ine wanaweza kuiongeza au wanaweza kuipunguza kufuatana na jinsi vitu vitaendeka. Hakuna kukusanyika zaidi ya watu 12. Ni kusema sasa tunabakia manyumbani. Juma ile tunabakia manyumbani. Kunyumba unaomba mule mwako mnyumba. Mwenye akukuwa naomba magharibi na bibi yake na watoto yake, hapa sasa atajifunza kuomba na bibi yake na watoto yake. Bwana anaweza kamata hata neno kidogo ya kuonya jamaa lake kufuatana na Biblia. Tunasema wakati mwanafunzi anaenda kwa masomo, anasoma première année, deuxième année, anamaliza primaire, anaingia ku secondaire, anaingia kunani ku université au ku supérieur. Kwa wakati banafanyanga nini? Stage. Kwa wakati banafanya stage. Papa tutaenda ku stage, mama tutaenda ku stage. Stage haiko kazi. Mais stage bana kufundisha kazi. Tupo moja. Donc kama ilikuwa ni kinganga, benye mlijifunza kule kwa masomo sawa teori. Banaangalia kwa microscope. Siku ya stage banakupatia microscope, unaangalia kwa microscope. Banafunga banda. Siku ya stage banakupatia banda, unaanza kufunga mabanda. Mais hauko engagé. Haiko engagement stage. Kama ni ya mwezi moja, miezi mbili, miezi inaisha, stage nayo inaisha. Basi kama masomo iliisha unarudia kwa kunyumba, kama masomo ikingali unarudia tena kwa masomo. Hapa sasa Mungu anatuingiza mustage. Amen. Mnajua kama tunasemaka tangia zamani batafungaka. Me hii habayafunga. Hii ni stage. Amen. Sunaona premier jour angalia premier jour. Na tena hapo wanafungia Wakatoliki, wanafungia Waporo, wanafungia ba Mizilima, wanafungia Waadventista, wanafungia watu yote. Mais siku nyingi watasemaka benye wanaamini ujumbe wakati ya mwisho bana bafungia. Sio benye wataresiste. Mwangalie. Watu watazimika musiku moja. Tuko mustaki. Hatui kama itafanya combien de temps? Balisema 4 semaines. Mais banaweza kuiprolonger, banaweza kuidiminuer suivant situation qui s'est présentée. Après il est une semaine. Et nani 4 semaines. Banasema mnaweza kusanika tena. Sijui bangapi benye batakuwa bakingana na nguvu. Sijui ni bangapi batakuwa bakingani na nguvu. Me hapa njoo wakati enyewe unaweza kuonyesha ke unaenda ku stage. Nikisema benye tulikuwa tunasikia. Njoo wakati ya kupitia sasa kwa matendo. Sasa tutarudia hapa. Haitakawa mingi.
haitakawa mingi, anani alevema iko hapa pre. Wakati Titus alikuya kuzingira nani Jerusalem, Bayahudi bakaona anazingira. Kisha wakaona siku zinapita, Titisi anafunga vyake anaenda. Wakasema anaenda. Benye balikuwa banayua benye Yesu alisemaka. Mfanye angalisho. Wakati mutona Yerusalema inazingira, mwenye ataweza kukimbia huku kule kumilima, unajiendea kule. Kama uli ewa ni kuenda. Sasa batu walishindwa kuenda. Mesa waliona tu Titisi anatoka tu kidogo naenda, wanasema Senyera alituambia njoo okazio hii. Batu walitoka wakaya. Benya wakona yuwa bakabakia mu Yerusalemu. Kumbe Titisi atarudia sasa, damu likiririka sawa nini? Sawa kutoka. Ni kusema hapa sawa tafungula. Alitakao. Utakuwa kamuda kadogo. Na njoo alevema yote. Amen. Atuka masinye misi kuna profetize, ni unasema d'après masinye. Ni unasema d'après masinye si profetize, sasa ingine vitakawa misi yu. Mais d'après masinye. Ni kusema kwenda inakuwa hapa kumuta. Sasa mois tutafanya namna gani? Huko ndugu yetu jina lake Adela iko mwenye Mishapi. Mishapi ni television. Katikati yenu kuko wenyewe walishafuata television Mishapi na radio Mishapi. Radio Mishapi ni 4.6. Ukifungula 4.6 unapata Mishapi kwa radio. Television sitakupatia frequency, ni mabutu yenyewe utaona tu. Unashanje unakutana Mishapi. Siku zote kwenye kunaoka assemble kutemka. Siku zote yenyewe kunaoka assemble kutemka. Ni kusema siku ya pili, siku ya 4, siku ya 5 pasa enye bananjaka nao predication. Bananjaka predication na sangapi? Saa 10. Alors mardi siku ya pili, jeudi siku ya 4, vendredi siku ya 5 na saa 10. Na saa 10 unafungula Mishapi. Kama kuna moyo kufungula radio unafungula, kama kuna moyo kufungula television unafungula Mishapi. Utafuata predication ya mumoya ya bazee benye tuko nabo hapa Goma. Kama itakuwa Bulumba, kama itakuwa Kabanza, kama itakuwa Kaloba, ile saa haukuye hapa na japo ilikuwa saa ya assemblée. Au utasema bo hivi atuende kwa assemblée bo. Bwana, na mimi napata sasa okazio ya kutembea. Ni saa yenyewe ulikonsakre juu ya Mungu. Boleta inasema tutakusanyika, me kama uko na moyen, uko na radio, uko na television, kama kura iko muisa, wewe na bibi yako, wewe na watoto yako, munafungula, munafuata predication. Tuko pamoja. Mwako munyumba mwako. Juu alisema a domicile mwako. Munafuata predication. Mimi msiende kufanya ingine assemblée. Banafunga hii na nyinyi mnaenda fanya ingine assemblée kukartia hapana. A domicile mwako.
Ok. Dimanche na saa ine, même fréquence, même radio. Donc siku ya yenga na saa ine unafungula mishapi radio kama vile television unafuata. Bila kusahau ya kwamba magharibi yote kila asubuhi na 5h30 saa 11:30 ya asubuhi ku television mishapi inapitishaka emission yenye naitwa majibu kupitia maandishi ku television. Kila asubuhi inapitaka kila siku, na dimanche inapitaka na 19h30 je crois. Donc ile iko apart, nayo unaweza kuifuata. Apart ile kuna nini? RTNC inapitishaka emission yake ya nani ya Assemblée Chrétienne ya Temka dimanche na saa 1:30 dimanche unaweza kufuata RTNC, utapata nani prédication yenye kunapita. Voilà, tunisha batangazia restriction ya leta na disposition enye tunakamata, parce que leta inasema mais disposition. Sisi tuisha batangazia disposition enye tunakamata namna gani tutaishi ile mwezi mzima, tutaishi au namna gani, ndio vile tutaishi kwa kufuata predication enye wazee wetu batakuwa banatupitishia nayo, nabo banakamata hii programe ya kutemka. Sababu frere Adelare anakusanika kutemka na mbalimbali ya ile kameme kutemka njo kwenye pasteur iko. Donc pasteur wetu iko kule kutemka, kufuatana na programu ya kutemka njo tutafuata mapredikation hii siku zote mpaka siku yenye watatufungulia tena. Kama uko na mamega zako ku internet, soit ku YouTube utapata Assemblée Chrétienne de Goma Temka. Hapana tu Assemblée Chrétienne de Goma, sababu kuna assemblée mingi zenye zinajiita Assemblée Chrétienne de Goma. Temka utaipata ku YouTube. Na kama awende ku YouTube, unaenda ku nani kusiti ni c'est une Assemblée Chrétienne de Goma, Assemblée Chrétienne de Goma Temka. .org. Kama kuna mamega zako unafungula hii au unafungula YouTube. Unafungula YouTube wa Assemblée Chrétienne, Assemblée Chrétienne de Goma Temka. Mu YouTube unaweza kupata vile Assemblée Chrétienne de Keshero. Keshero tunaandika hivi. Hapana kie. Tunaandika hivi. Assemblée Chrétienne de Keshero.
YouTube unaweza kupata Assemblée Chrétienne de Keshero. Unaweza kupata ma prédication yetu ya zamani, prédication ya baba serviteur vile wanapitaka hapa banumbi, banani, unaweza kupata mule ndani. Na peut-être ingine ya mpya utaipata, on ne sait jamais, mwezi mwani mingi. Voilà. Tunaongeza tunasema hivi. Mkubwa wa nani wa OMS. Mkubwa wa OMS alisema Afrika ijingojeleye kwa bitu ya makali. Il dit les pires. Donc il y a mubaya zaidi. Mpaka pale abia kwa mbaya, mais ijingojele kwa bia mubaya zaidi. Juu ya nini anasema vile? Juu anajua Mwafrika hatuna maekipema. Hatuna maekipema. Wakati hii coronavirus ilifika Chine, mu 10 jours, s'il vous plaît, mu 10 jours balienga hôpital ya kabambe yenyewe naweza kamata hii stade ya Sotraki yote mu 10 jours na bana yekipe. Est-ce que binawezekana hapa Mwafrika? Nchi gani ya Afrika inaweza weza vile? Bon, fasi yote kwenye kwa aeroport unafika bana kunyunyizia madawa, bana mwanga huku, bana mwanga huku, bana mwanga huku. Peiga ni Afrika itapata madawa yapata vile. Donc ikikuya tu Mwafrika na hii coronavirus iko kidogo, ingine kingali nyuma. Kufuatana na Biblia magonjwa zingali. Mungu kwanza tuende. Tukishaenda hii nchi hii watu wanaona butamu, bataona kuchungu. Angalia kwanza leo na bazungu wanakuwa muboga. Leo bazungu Italy. Abatokaki mu nyumba. Bakikuona nje uko na problem na leta. France banaita confinement. Donc batu biko banafungiwa mu manyumba. Juu ya kuogopa kakidudu kapata ile kanaitwa coronavirus. Kakituzi. Munajua kishi nani manzige zilifanya afere huko. Manzige. Mebile vyote hatuyaenda. Sasa mujimagine tukishaenda. Juu kuko bitu benye Mungu akingana reserve juu tu Goshene kingali. Si ndio Goshene. Goshene ni kusema fasi kwenye Israeli ilikuwa nachungiwa. Sasa Goshene kingali. Tukishaenda vitakuwa kaya. C'est pour cela ma soeur, mon frère, tout mettre à profit aka wakati. Tusika négliger ni wakati ya stage. Enye Mungu anakupatia, enye tatufundisha namna tutajikomportaka siku batafungaka hivi ndani. Sasa tu mettre à profit. Alors, mesure hygiénique. L'État imetia ma mesure fulani ya usafi. Kusudi hii magonjwa isijipropage sana. Mesure wanasema ya kwanza ni hiki. Wewe na mwenzako mwenye mnaweza kuwa mko naongea kukue umwe 2 metre. Nani tunapaswa ongea na Seba, hii kukule na mimi kwa hapo. Wanasema umwe 2 metre. Hapana 1 metre. Hapa deja mimi napasha kuambukiza au yeye ananiambukiza. Eske unaona kabisa binawezekana? Yes. Sivita tushini. Menjo mezi. Jo mezi. Sasa tunakutanana na Seba, tunakutanana na Moise, tunakutanana na Marcelin, tunakutanana na Joseph.
Hapana, Fred, comment Fred? Non. Bila hapana. Ni hivi. Bazungu wamo wa farisere wanaanza fanya hivi. Donc sasa wanakutanana wanasalimiana na mguu. Mais unaweza salimia mwenzako hivi. Dona. Pe, comment ça va pe? C'est la barriga. Hivi wanakataza ile ni mesure de l'hygiène. Kama tutaiweza mwenye atatuwezesha mshindi mkubwa wa vita Yesu. Kila mesure yote zinapata shindwa. Mekuweza kushindia Yesu. Kitu ingine kome mezi. Wanasema saa mtu anakohola kikohozi. Tulikuwa tunazoea kukohola tunafanya anasema hii hapana. Sasa unafanya vile bimate vinabakia mumukono. Na sasa vinabakia mumukono, utaenda unafungula porte. Sasa unafungula porte ile poignée, unaacha mikrobe pale. Sasa yona ingiza mkono kumfuko na talipa mtu lare. Ile mikrobe inabakia kulare. Sasa yenyewe ulikuza hata nani helicopter tu kufunyanga helicopter ya nani ya kura hivi. Isha bakia pale. Sasa unataka nao mkono pale ku robine, unafunani hivi mkono ku robine, kufungula robine, ulishaacha ile mikrobe pale. Ndio maana hapana tena kukoona hivi. Hapana, hivi. Jo mesure d'hygiène hivi. Ndio yenyewe banasema tukwe tunaaplike. Donc kwa kukola ni kufanya hivi. Okay. Alors, lavage des mains. Kuna mikono saa yote alors. Na mkono kuevite kufanya hivi. Je parle déjà mkono peut-être uliguza quelque part mwingine alifunyanga interrupteur na uli pia ifunyanga déjà ilishaenda kumkono au unafanya hivi au unafanya hivi au unafanya hivi basi ushajikontamine. Donc mikono isiendelee kuima matundu zenye ziko hapa kunani. Mkono inaenda pale basi nishapeleka déjà magonjwa kwa mwili yako. Donc lavage des mains sayo. Alors tunasema hivi cette scène yenye tulipasha kuwa nao fait du mois. Hakuna moyen hata kusanika. Sasa tunakuja kusanika hapa watu ngapi? Leta inakuja inasema Mungu anafanya nini hapa? Na tulishasoma soyez soumis. Nikisema cette scène tutabapatia tena date siku nye Mungu ataruhusu. Maintenant huko kitu moya malgré vyote upendo isipunguke. C'est une occasion sasa ya kufanya nini? Ya kutembeleana. Kama kutembelea frère, kutembelea sœur, badiacre, tutaongea nabo sasa hivi tuangalie qu'est-ce que nous pouvons faire na sisi tuprofite wakati yenye tunaweza kuvisitane. Voilà. Tunasema hivi. Hapa kwa iglisi banakataza atupema. Mais abaseme mtu asikanyake tena mparcele ya iglisi. Hapana. Wala abaseme mtu asiingie tena ndani ya nyumba ya kanisa. Niona watu wanabakia pale nje. C'est comme si baliwaambia sema msiingie hata ndani ya. Non.
Sema namna mnaikala ndio mlikala mobaya. Ilifalewa muyaze kule msambalani. Sambalani. Ile ndio. Mebatu balikuya banabakia pale nje wanakuwa sama makuku zenye. Nina lobana. Mimi nasema tuingie banangoya. Banangoya mimi nianze ingia ndani. Mimi naona frere mmoja nyuma yangu. Mimi nasema sasa huyu frere mbona hataki kuingia? Anangoya mimi ndio nianze ingia ndani. Aliogopa. Bon, donc abaseme kama tusifike tena mais banasema kilte azik. Attroupement azik. Il y a plus de 20 personnes. Ni kusema mchana kama unapata ka wakati kako mase. Kama unapata ka wakati kako mon frère ya kukuya kuomba Mungu. Unajiweka kwa pale. Hakuna shida. Mais hakuna mtu mmoja simama hapa anasema bon tunaanza ibada ya siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Ibili havia existe tena. Mwenye atakuja kulwaki. Anaikala pale. Anaikala hapa. Kulwaki bila kufanya fujo, bila kukrie. Sasa unakrie unaapeshe mwingine kuingia ndani mkiroho yake. Wewe ule sasa baba unitamie baba unaona hivi vitu bila kweli. Mwingine naye alitaka omba, anaanza wako kusikiliza wewe. Anakosa namna kuingia kiroho. Wewe omba kimoyo moyo. Nju mwingine naye unaomba kimoyo moyo na mwingine naye kimoyo moyo. Okay. Donc les portes restent ouvertes. Depuis le matin mpaka 14h30. Ikienea 14h30 tunaambia basatinele musingize tena mtu. Juu ya nini? Puisque ndio maere yetu normali ya kilte. Sasa kama inaenea ile amer mwana anasema ngoja kwanza niende ona wale watu kama banakusanikaka ubi hapana. Anakutana watu banayala huko. Sasa sema tunakusanikaka. Donc depuis le matin jusqu'à 14h30 on a l'homme mais kimoyo moyo wepeke. Ikienea ile sapa 14h30 tunaambia wasatinel musingize tena mtu. Juu tusipate probleme na leta ya butiri vita ya butiri. Huko benye biko anajisikia kenjala anasema mimi naenda tafuta kama nitapata ka kitovero wapi. Anakuja kubakutana hapa anasema mlikuwa mnakusanyika. Unapata problème ya vous. Voilà. Donc la même chose banatuambia hivi. Président de la République anasema na mabilio mimi naprofite occasion kuambia kama frère yetu John Runiga anakufisha mambo ya familia yake moja. Mais kilio kule mambo ya mabanga kule. Mambo ya siwe ni wapi adresse sikumbuki mzuri. Na mabili banasema isiku na kupema ya watu. Na kuenda kwa terema banasema watu wako nenda kidogo. Na mariage na wanasema watu bachache. Ile kwanza mina kuyei. Bajene wenyewe walikuwa wanaogopa kujimarie juu ya kusema batakulisha batu, batakunyisha batu, batafanya nini batu. Usiogope tena. Ukiinvite 25 personnes, mariage inafanyika. Hapana tena 150, 200, 400 personnes. Avec 25 personnes na mariage tunabarikia wana unaishi na bibi yako. Est-ce que ici kuna mariage? Hatuna kwanza mariage. Donc voilà, kama mariage inakuwa umu eglise mwezi siku tutasema korale msishinde mnakuya ni bapastere na watu wachache wenye waliingia benye watafanya msongamano tunabarikia mariage terminé. Voilà un peu yenye ninaweza kufanya hapa kubiru hakutakosa serviteur mmoja mwenye kama ni diakre kama ni mzee mwenyewe unaweza pata ako wakati ya kuongea naye
Donc mwenye kuna shida yake ya kiroho, mwenye kuna shida ya kuonana na badi yake, utapatikana omwe mtu mmoja hapa kubiru mwenye unaweza kuongea naye kwa hizi siku zote. Ini nani mwezi mzima 4 semaines utakuwa nakuwa mtu mmoja mwenye mtakutanisha wa kuongea naye. Voilà. Communiquer yote. Est-ce que kuko kitu yenye ishikilike? Kisha pale tutaomba kidogo. Oui. Hii ni sawa. Ni sawa. Ilikuwa tamu kwa. Mungu akubariki. Bon frère anauliza kama mtu akikuwa kwa maombi ya usiku bazamu akimrudisha bon. Est-ce que batamrudisha? Mwenye anakuwa kwa maombi ya usiku. Kama vile tunatoka kusema leta inakataza atupe. Kama mimi nakuya, mimi najikia kulwangu bila kuambia sepa bwana. Utanisaidia kwa maombi na wewe tuende pamoja. Utanisaidia. Bwana, unajua ile programu yetu, unajua ile programu yetu. Pale utakuwa hauko na problemu na mtu, unakuwa na problemu na Mungu mwenyewe anasema tutii. Unakuwa ndio na problemu na Mungu mwenyewe anasema tutii. Problemu hapa haiko sawa vile Daniel walikatazaka kuomba, mimi kwa mtego wenyewe walikuwa na mtego. Hapa haiko testio kusema no, kama mimi Daniel walikatazaka kuomba, mimi akaomba tu na Mungu akakuwa pamoja naye. Hapa haiko problem ya Daniel, iko problem mondiale. Yenyewe inaletwa na magonjwa. Donc mtu asiende kuinterpreter byake na kutafuta kuleta vitu vingine bitakuwa kukichwa yake yepeke. Nilimwambia Joseph aregistre ile benye niko nasema leo. Juu kesho yake bikakuwa namna gani sasa tupatie ile enregistrement bwana. Tupatie ile enregistrement tulisemaka nini? Iko preuve. Donc kama utakuya wepeke maombi yako ya usiku, ukuye wepeke. Mais maombi ya grupe haiko tena. Kila mtu atakuya kulwako. Na kama unakuya kulwako, ale unalomba kulwako. Hakutakuwa mtu wa kuongoza maombi. Hakuna mtu wa kuongoza maombi. Sasa tusimame. Tukamate nyimbo ya wokovu au tufungue Biblia. Ile afanye. Mais kama unakuja kulwako kupiga omba hata usiku, batakuruhusu uingie kama basatinele banakutambua. Mais kama wanaona mbona huyu atumfamie, est-ce que huyu anakuwa frère tu? Habata kuitiki juu ya nini? Kuko maekra, kuko manani malase voix, kuko ba montre, kuko mabitu gani ma guitare na wengine, habata ingiza mtu ni mtu. Donc mwetu manyumba tunaweza ona. Na kama unapata kafasi kule quelque part kule kafasi, unaenda omba kule kafasi, hakuna problem. Mungu atakusikia atakuwa. Voilà. Maintenant Zuka meme tutakuwa tunafuata prédication. Si horaire ndio hii. Nikisema tutaendelea kuwa na lisho. Alors hivi tutaendelea kuwa na lishwa. Mwenye kuna sadaka yake, mwenye kuna chakumi chake, si kingali tu Mkristo. Mkristo anajua kama anapataka baraka katika kutoa. Sasa kama kuna sadaka yako, kuna chakumi chako, utatoa. Kutakuwa diaka na kutakuwa wasevi. Nani l'un des anciens. Kwenye diaka atakuwa ubiele des anciens atakuwa kitunga itakuwa pale. Unakuya unaglise
kyako unaenda na glise kyako unaenda. Sasa ni sawa. Ukipata sasa hivi naenda glise kyangu, na kuyo na glise unaenda. Seulement tulisema a partir ya 14h30 tunafunga. Juu ya nini? Juu tusilete impression ke sinjo saa yabo ya kukusanyika ile, sinjo biko naenda hapo. Sinjo bale biko wanaenda hapo. Unaenda fata problème pour rien. Mais toute la journée, la porte est ouverte. Mlango iko wazi. Est-ce que linakuwa bien saisi? Benye wakufika mtawaelezea. Mais maintenant, katika kitabu cha tutaomba kidogo, kama mimi hatuwezi toka bila kuomba. Katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura yake ya 8, ndio tutalisomea pale. Wafalme wa Kwanza sura yake ya 8. Pale Sulemani njoo mwenye iko nasema uko tayari? Mstari wa 37. 37, 38, 39. Mstari nani linya ya kwanza? Itakuwa njaa ikiingia nchi. Itakuwa kama njaa inaingia mumuji. Au tauni, au ukosefu wa mvua, au ukungu si kama ni nini? Au nzige, sasa vile tulisikia nzige na ilifika quelque part, au bilolo. Kama adui wakisonga watu katika nchi ya miji yao. Au mapigo na ugonjwa wote. Maombi yoyote au malalamiko yoyote yafanywe na mtu yeyote, na watu wote Israeli wote pamoja, au watu yote Israeli yote pamoja, wenye kujua kila mtu mapigo ya moyo wake, na kunyosha mikono yake kwa nyumba hii, na mtu yeyote mwenye atanyosha mkono yake kwa nyumba hii, basi usikie kule mbinguni, Mungu kule mbingu usikie malalamiko na macho yake. Amen. Anasema mnakumbuka wakati ya M23. Mnakumbuka Gouverneur mwenye alikuwa kwa ile wakati akasemaka makanisa yote batuombe. Si tuliombaka? M23 kuendaka? Ndio. Aliendaka? Bien. Ilikuwa ni mkono ya Mungu. M23 waliingiaka hapo bakaikala. Ndio. Na kuna wafyotola. Mimialitokaka bila risasi. Ukasikia tu banaenda. Ilikuwa ni nini? Ni Mungu. Sasa hapa tunasoma banasema ikakuwa njara inaingia mwingine. Ikakuwa mapigo fulani inaingia mwingine. Ikakuwa ni magonjwa tauni inaingia mwingine. Ikakuwa ni ukosefu ya mvula inaingia mwingine. Ikakuwa si vitu gani inaingia mwingine. Wakati yeyote mtu awaye yote ana kundi ya baba. No, ikuwe wema sere kwa kipekee au tukue pamoja. Wakati tunaita jina la Bwana mahali hapa na tunanyorosha mikono mbele ya Bwana, asimetoka mbingu usikie. Na usikie peple yako. Sasa Sulemani iko na inogire ile eka. Haleluya. Ni ule Mungu, ni ule jana, leo hata kesho. Ni yeye alisema mwenye kuliita jina la Bwana hatapata. Wangapi wanaamini? Mimi naamini kabisa mkono. Amen. Alors, c'est que tunaweza ita Bwana. Amen. Taomba Mungu kusema hii situation iko décantée. Mais isitoshe Mungu atuprotege. Mungu atuprotege. Katika Zaburi 91 tutasoma tena ile Zaburi yetu 91. Mnaona kama ile Zaburi kolera na ifika mwingine. Zaburi 91 ni suluba. Zaburi 91
Ni coronavirus. Ni nani? Ndio nini? Nani? Ebola. Zaburi makumi kenda na moja. Zaburi makumi kenda na moja bien aimé. Yeye anayekaa kwa pahali pa maficho yake aliye juu atakaa chini ya kivuli cha Mwenyezi. Nitasema juu ya Bwana, yeye ni pahali pangu pa kukimbilia na boma la nguvu langu. Mungu wangu ambaye namwamini. Kwa maana atakokoa toka mtego wa mwindaji ndege na kwa tauni ya uharibifu. Na manyoya yake atakufunika, na chini ya mabawa yake utakimbilia. Kweli yake ni ngao na kigabo. Hutaogopa kwa woga usiku, wala kwa mshale unaoruka mchana. Hata mshale ya kuruka mchana. Wanasema kikozi kanaruka. Hautaogopa. Kwa tauni inaotembea katika giza. Hata inakuja katika giza. Kama ni balozi, kama ni bamwiti, kama ni watu gani wananyuma na giza. Wanasema nini? Wala kwa tauni inaotembea katika giza, wala kwa kuharibu kunao haribu adhuhuri. Hautaogopa wale wote. Hii yenyewe wanasema demo ya midi. Wanasema hapa mtu apitaki na midi. Hapa midi. Upime. Banasema wewe sasa utafanya nini? Hautaogopa. Juu ya nini? Puisque endelea. 1,000 watanguka kando yako. 1,000 watanguka kando yako. Na 10,000 kwa mkono wako wa kuume. 10,000 ngambo ya huku. Lakini hakutafika karibu nawe. Wewe tukueleze. Maana unaenda tu huko hivi na kuzunguruka. Na macho yako tu utatazama. Na macho yako utaona wenyewe wanaanguka. Fulani Mungu wewe, fulani alikufa. Fulani. Utakuwa unaona tu na macho yako. Mewe kusema ikufikie. Oya kabisa. Maana wewe Bwana ni pahali pangu pa kukimbilia. Kenye kinaacha vinakuwa vile, Bwana wewe ndio pahali pangu pa kukimbilia. Umefanya aliye juu kao lako. Bwana. Mabaya hayatakupata wewe. Wala tauni haitafika karibu na hema yako. Maana ataagiza malaika yako juu yako. Malaika yake. Maana ataagiza malaika yake juu yako. Wakuchunge katika njia zako zote. Huko naenda sake ni njia zako. Huko naenda kuweze ni njia zako. Huko naenda kusoko ni njia zako. Huko naenda kukanisa ni njia zako. Kwa njia zako zote. Huko mu business ni njia zako. Huko mu visite kwenda angalia frere ni njia zako. Njia zako zote. Watakuchukua juu mikononi mwao. Usivunje mguu wako kwa jiwe. Utakanyanga simba na nyoka ndogo mwenye sumu. Utakanyanga mwana simba na joka, kwa sababu ametia mapendo yake juu yangu. Kwa hivi nitamponyesha. Nitamweka juu kwa sababu amejua jina langu. Anajua na yeye jina lake. Mimi naijua. Haleluya. Sasa nasema sababu anajua jina langu. Ndio. Nitamweka juu. Ataniita na nitamjibu. Nitakuwa pamoja naye katika taabu. Haleluya. Nitamponyesha na kumheshimu. Kwa maisha ndefu nitamshibisha na kumuonyesha wokovu wangu. Amina. Amen. Maisha marefu, usiogope. Yale vema vitatutoshaka. Maisha marefu. Amen. Sauf kama unaamini contraire. Hivi tunataka kuomba Mungu kila mtu ipsome ile Zaburi 91 mwi situation ikuwe ncho hymne nationale yako asubuhi, hymne nationale yako magharibi. Uko nakumbuka hii so. Amen. Tunataka kuomba Mungu, kisha omba Mungu sie bote pamoja, kisha tunaalika mpendo wetu ndugu yetu Seba Pastor anatuombea, tunatawanyika. Kenye kilituleta hapa ni kusikia
tunafanya nini muda ya hii mwezi moja, tulishaisikia. Sasa tunataka kuomba Mungu, tuombe Mungu. Inaandikwa katika neno lako Kumbukumbu 4:7 ya kwamba hakuna taifa lingine lenye liko na Mungu iko sawa wewe, kisa anakuwaka sasa tunamuita kaliko. Ijapokuwa mambo inaweza kuwa tunaamini ya kwamba tuko na Mungu mzima mwenye anasikiaka na anajibiaka. Ndiyo 29 ya pale inasema tukikutafuta kwa moyo wetu wote, kwa roho yetu yote, tutakupata, tutakufanyia mambo. Inaandikwa mu Yeremia 3:3 tukuite utaitika. Ndiyo, hausemake bongo. Ndio maana tuko na assurance full. Assurance full. Ndiyo kwamba wewe ambaye ni mchungaji mwema, hii decree loi yenye imetoka ya kusema tusikusanyike, ulijua ya kwamba itakuwa. Na bako unabajua. Unajua jinsi utabakulisha. D'une manière vraie, Seigneur Dieu, utushughulikie. Isikuwe njo occasion ya wazaifu kuporomoka, lakini kama vile mtumishi wako anasema, ikuwe stage yenye tunaenda ndani. Baba, utupatie ile shauku, njana, kiu ya kutaka kulishwa tu na wewe, mudomo kwa mudomo, ijapokuwa absence ya kikundi au mahubiri ya kwa umoja wako wote. Mungu kesha juu yao na uone Baba kazi yako kadiri hii mwezi au zaidi, kisi utapanga wewe mwenyewe. Tunahitaji wenjo upange, mtu atoke munjia unyuji kama tie nafasi. Baba, ubifanye mjina la Yesu Kristo, tukuone ku protection, tukuone ku uchungaji, iwe kiroho iwe kimwili, na tuseme asante. Imeandikwa, tumeisoma na tunaiamini 100% ya kwamba 10,000 wataanguka hapa, 100,000 wataanguka hapa. Macho yetu itaona na iko na shanga,
lakini hatutakie baba wale kuambuka kwa hii magonjwa. Tuko nalomba njoo wokovu, tuko nalomba njoo guérison, tuko nalomba njoo protection divine. Wewe mwenyewe uingie mubako wote ubavaksine, uingie kwa hii nchi uvaksine, vaksine yenyewe mwanadamu haiko naona ile virusi ipotelee muanga. Mungu Jésus Christ, tutakushukuru, tutakusifu, tutakusante. Sasa tutakuyaona ile kazi tunaivivre, na tuko nasema uhimidiwe milele. Kila mwenye ataita jina lako kwa hii wakati yote Baba, umusikilize, umshibie, umutuie msaada, umfiche chini ya mabawa yako. Ubariki mkubwa wa nchi, rais wetu na wote ambao wanatumika pamoja naye. Ubariki watumishi wako mwa nchi yetu Baba, kila mmoja ajisikie kwamba uko kwa upande wake. Kanisa lako kwa kipekee Mungu ndiye kulichunga, iwe kiroho iwe kimwili, tusikosewe na chochote, tusikosewe na chochote zile, iwe kiroho iwe kimwili, tusikosewe na chochote. Njoo sifa zako, njoo Mungu wako. Ndio wanasemaka tunazipaka tuko na Mungu, baone kisi kweli tuko na Mungu. Ndio Baba, uifanye kwa sifa zako, chini ya damu jina la Yesu Kristo tuko naomba na kushukuru. Amen. Basi tuende na salama ya Bwana, tazidi kuombeana na kutembeleana upendo juu ya vitu yote. Watumishi wa Mungu watabakia kidogo tukamate matishausi wengine pamoja. Salama ya Bwana.